Mayong adlaw sa atong tanan. Ako mag-rescue sang amon nga dito sa gintanom diri kay ini gintanom namon antes magtupa ang bagyo. Pagkatapos ang bagyo ini siya nga daw nagbisyo kay daw sa malaya ang iyang dahon. Amon ni sa nga desisyonan nga pagbutangan akon sang bulong para nga hindi siya matamaan kag hindi mapatay. Kay kuno kun ini kabudlay ni patubuon kun ini ikaw maglukat sang iyang mga sipil. Kaya mo niya nga amon ibutang ang ang growth hormones para nga dasig magtubo ang iyang gamot kag makarecover siya sa stress. Kay ini nga tsimpo do na singka naman ang init kay pagtanom namon sang permero medyo gaulan-ulan pa niya di o do okay lang siya pero subong kaniigo sa sang init mumatya gid ang iyang lawas. So makita naton nga dapat ati panuntog gid ini ang aton nga tanom kay kanugon lang kun ini ang mapatay kay mabudlay ini patubuon siling mo hapos lang ini tanom po ang pagpabuhi siya mo sini mabudlay kay ini sagin lukat halin sa puno sang iya iloy pag tanom sina diri na stress na sa kay ang iya nga gamot na kalabugto gid na. So ibutahan ta na tubig ang aton nga balde nga may bulong kay para aton ibubuo siya sa puno kay para nga maupagwan ini nga aton nga tanom kakabay pa nga ang aton nga tanom mabuhi lang ini. Kay ang suno sa mga istorya sa mga nagatanom sang dates, ang dates nga gitanom halin sa liso daw kabudlay pabungahon. Kag ini ang mga sipil amo sini ang madasig pabungahon ti amo ni sang amon nga ginidiya nga mga sipil amo ni sang panglukaton ti ikanom kay testingan naman naton kaya ang amon nga mga dates nga mga gulang mga sobra na 20 anyos ay kaluyan nagsiya kay lang pamulak wa ay pag nakapamunga. So muna na nga nagdesisyon kami nga ipang isla na tunamon ang mga dagko nga mga gulang kay tag-as na kag do ay gitsansa nga mapamunga. Ini ang bata naman ang amon nga testingan kay nakita ko sang nagligad nga ang amon gid panglukat nga mga dates nga may mga sipil ini may mga suwak nga nagaupod. Kasi imposible nga madasig siya na magpamunga kay tungod nga may mga suwak na siya nga dala kag arya pon nagain dugangan ang iyang tubi kag butangan liwat sang bulong kay do ka bitin sang ako naging bunyag kay tungod sa kadako siyang lawas ako naging dugangan butang bunyag kay para nga makasalupsop gid sang mayo sa duta ang akong bulong agin butang. Ikaw na lang alangon tani base ko newslist lang aton mga budlay kag hindi ta magyapon na puslan. Kapag tapos na ako naging bunyagan gin pangutdan ko ini sa sang dahon nga pangutdan dahon po insakto na pangutdan gidahon kaya nga ang aton gamot sang aton nga tanom tutay pa na katama kag stress pa na way pa na sang supply sang nutrients sa lawas ang dahon nagakonsumo sang iyang pagkaon ang nutrients ang ginasuyo sa ugat ihaboy sa dahon kito nga sa pakalagba imposible gid nga masustinran niya. So muna sa nga utdan ta gidahon sa pagtanom naton sang tanom kay para nga ini hindi magbuya kag hindi sama patay kay mapatay gid man isa kung hindi naton pagpangutdan dahon kaya ang concentration sang iyang nutrients ang ginakaon ihaboy pa na sa dahon ka ang dahon malaya man ang yapon kay tungod nga hawot-hawot ang iyang pagkaon. Amo ni nga ibanan naton dahon kay para nga maka-focus sa pagtubo sang iyang gamot. Kang ini nga dahon ako nagipangutod, ako na ini ibutang sa iyang punuan para nga i-mulching ko ini para maka-prevent naman ini sang init kag hindi magmala ang iyang puno. Tingalan taon naton kung nagamoy sa ang puno yang, siyempre dugay magmala ang puno, magatubo ang iyang gamot. Kung ini malaper mi ang puno, mapatay gini sa kay tungod dinhi siya kulang pag ini sa gamot kay way gid katubo. Kag madugay ini patubuon kung nang taon naton nga mo ning klase sang tanom, hindi ni madali-dali sa gudon. Kay madamo sini sang nagtanom, nagaka-failure. Ari naman ay kadubang puno, daw medyo gayilo ang dahon niya, pero gamay ni sa. Pero ang iyang sitwasyon do medyo naka-recover na. Ang mga dahon niya nga bag-o nga tubo, do okay naman sa mga dahon ng iyang ragba nga nakalabali. Amo ina nga aton nga hukson kay do medyo na bali na sa. Pag isa ka balde nga man ginapang bubuo diri sa mga gagmay, pero dito sa dako ginhimo ko to nga isa ka balde kag 3/4 kay to short gid sa ako lang paglantaw. Hindi gid ka sustainer. Ari ako na ni sa nga pang triman kag ipangdugangan ko ni sa sang tabon. Mas nami nga biska na mo lang na itsura ya kay tungod nga wala pa gid man sa nakatubo. Kag wala pa gid man sa gamot mayo, mas mayo nga dutay lang yang dahon kay parang dahon hindi makonsumo sang madako nga pagkaon halin siya kay Loy. Nagahangyo ako sa mabulawanon nga tagipusoon ninyo. Masuportahan nyo ang among channel diri sa may Facebook. Paki-like, comment, share, kag follow sa amon nga Facebook page. Kag sa amon naman YouTube channel, paki-subscribe. Madamo gid nga salamat. Kay naton ni padiuno ng aton nga pag-discuss ang aton nga pagtanom sang dates. Ang ini nga among naging tanom ako ini nga dugangan liwat sa mga tabog para hindi maka-prevent man ini sa pagmalas ng iyang puno
amo ning aton nga himuon tumiyara kita sang bago nga tanom kay parang hindi na ta magbalik-balik sang tanom paliwat. Aton ini sa nga butangan sang mulching kag magbunyag at kani kita para nga maglawig na sa kinga. Kung wala sang mulching ang aton nga tanom, pagkahapon wala na sang tubig nga basa ang iya nga puno. Kung may mulching pa aton, magduwa ka adlaw biskan hindi ka kabunyag, ka-moisture pa ina ang puno iya. Mo sinasa purpose na da kay kun handong ang puno iya, hindi maigos ang init, duga magmalang tubig. Mo sinang hindi kay evaporate ng tubig. Mo sinang kung magbutang kita sa mulching, aton mga damol-damolon. Kaya parang hindi ina sa maglusot ang init, kaya hindi masama hurot sa hangin. Kaya siling mo, natabunan mo na sang imo nga mulching pero wala ka kabalo magdap yang hangin ina parte pag nakadasig magpahubas ang tubig nga kailan taon naton sa tuburan kung magsagay lang init ang tuburan nagatubod pa kung ina ako magsagay na sagani madlos ang hangin ang aton nga tuburan mas dasig maghubas ang aton nga tubig so lang taon naton nga ang aton nga tanom hindi man mapatay kikanugon sa aton nga pangabudlayan. Ang ari nga dates, ginhunol ko ni sa 2004, ang una-una ginamang na pagtanom dire, kag ini nagaedad na sa buong sang 20 anyos. Ay kaduwa nga batch nga pagtanom mga 2012 na tanom, kag ini medyo lulinghod pa kay duwa ay panisang tagaskid nga hindi pa ni sa madagko katama. Pero kung lang taon naton, medyo gulang na sa kumpara sa aton dire nga mga tanom kaya nga aton tanom pag 4-5 ka tuig medyo nagapamunga na pero ini siya medyo matig-atig agid sa pabungahon kay madamo gid na naghambal nga ang gid sa aton hindi gid mamunga pero miyara ako nakita sa may Batangas nga ang ilang nga dito sa pamunga pero ito galing kay malain to yang variety lain to ya gagmay to ya katama ang labunga ang ari nga date siya perti niya kadagko premium quality niya nga dates kay mahal ni sa ibaklon pag mabudlay ni saya pabungahon diri sa aton kay ni saya nga dates do special ni saya guro nga mga variety kay sa pagkadamo sang variety sang dates sa lagsalang niya kag malaka lagi dia ang piho nga makapamunga sa aton kaya kung lang taon nato nang iyang lawas ni kumpara naton sa mga dates nga nagyaplamunga di gagmay to yari dagko ni makita nato na ari nga tunog perte dia katalom do pariyo sang dagom tantuan nyo bala na ni-focus ta na makita naton nga parte ginaya sakit kung makatunok sina kung maghalong kita kung magakapyot kita dira siya kay hindi tayo mapaktan may mga tunok kaling iya nga paklang ang iya nga paklang dadampis may puno iya pang siguro mga 1 ka metro madamo ina sang tunok maghalong kita kung magapalapis sa dates kung iya nga puntas ang dahon na matalo man ina kanya na iya nga tunok perti na yang punta kata taliwes kaya kung makatuslok na gani kakabali na gulpi ang iyang punta dito sa sulod ang imo nga pilas nagahubag na kay may mga ungon ni nang abiling kamadamo nga salamat sa inyo paglantaw.